वेलकम टू हरर नाइट्स विद देके। हमारे तमाम मोअज़्ज़िज़ सामीन को हमारे चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने ऑफिस की तमाम तर मसरूफियात को तर्क किया और बाजार जाने की ठानी, क्योंकि मुझे अपने और अपने बच्चों के लिए सर्दियों के गर्म कपड़े खरीदने थे। मैं गाड़ी में सवार होकर शहर पहुंचा और वहां से पैदल चलता हुआ बाजार की जानिब अपना रुख किया। अभी मैं बाजार में चंद ही कदम चला था कि मुझे पीछे से एक आवाज ने चौंका दिया। अरे मानी, मानी कैसे हो? किसी ने बड़े जोर से मेरा नाम पुकारा। मैंने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा तो एक उधेड़ उम्र का खूबसूरत शख्स बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा हुआ था। बारौनक और बारिश चेहरा, लंबी लंबी सफेद दाढ़ी और सर पर पगड़ी सजाए। ये आदमी किसी मुफ्ती या मौलवी से कम नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि आंखों पर लगा नजर का काला चश्मा और फकीराना लिबास उस आदमी की शख्सियत की अक्कासी कर रहा था। मैं अभी उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था, तभी उसने खामोशी के सकूत को तोड़ते हुए फिर से मेरा नाम लिया। अरे यार, कैसे मिजाज हैं? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि अगर आपने मुझे पहचान लिया होता तो यूं अब तक अजनबियों की तरह मुझे ना देख रहे होते, बल्कि मेरे गले मिलते। मैंने एक फर्जी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए उसके सलाम का जवाब दिया। जी, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। क्या आप अपना तारुफ करा सकते हैं? अरे वाह भाई, हैरत की बात है, आप और मुझे नहीं जानते। उसने एकदम चौंक कर जवाब दिया। जी जी, दरअसल कुछ मसरूफियात की वजह से मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुका हूँ कि मुझे सिवाय काम के कुछ और याद ही नहीं रहता। खैर, रस्मी सी सलाम दुआ के बाद हम दोनों ही सामने वाले चाय की होटल की जानिब चल दिए, जो कि एक बेसमेंट में वाक़ था। जब उस शख्स ने मुझे अपना तारुफ कराया तो मैं शशदर रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का क्लास फेलो था। लोग अब उसे मुफ्ती राशिद के नाम से पहचाना करते थे, लेकिन आज से कई साल पहले तक उसका तारुफ सिर्फ इतना था कि वो एक चौधरी की बिगड़ी हुई औलाद था, जिसे अक्सर नई कार स्कूल छोड़ने के लिए आती थी। जगह जगह जमीनें, करोड़ों के प्लाट, प्लाजे और शहर शहर में कोठियां रखने वाले चौधरी अफजाल का बेटा राशिद आज मुफ्ती राशिद के नाम से मशहूर था। कल तक बैंक बैलेंस रखने वाले और हवाई जहाजों में सफर करने वाले यूं आम इंसानों की तरह बाजार में मुझे मिल जाएंगे, ये तो मैंने कभी भी ना सोचा था। स्कूल और कॉलेज लाइफ में बड़े बड़े स्टोरों से कीमती मलबूसात खरीदने वाला राशिद आज एक आम लिबास में मलबूस था, और मुझे उसका ये हुलिया देखकर दिल ही दिल में बहुत हैरत हो रही थी। मेरा तजस्सुस था कि बढ़ता ही जा रहा था। आखिर चाय पीने के बाद मैं खुद को रोक ना पाया और उसके हालात जिंदगी दरियाफ्त करने लगा। अरे भाई राशिद, आखिर किन वजूहात की बिना पर तुमने अपनी जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया? जहां तक मुझे याद पड़ता है, मिडल का इम्तहान पास करने के बाद मैं दूसरे शहर चला गया था, लेकिन आपके बारे में तो यही खबरें गर्दिश कर रही थी कि छोटा नवाब बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए चला गया है। आज तकरीबन 25 साल बाद आप मुझे मिले हैं, तो आपकी ये हालत और सादगी देखकर मैं हैरान हो गया हूँ। मेरे इन सवालों के जवाब में राशिद कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। देखो यार मानी, ये एक लंबी कहानी है। चौधरी राशिद से मुफ्ती राशिद बनने का सफर बहुत ही करीब, बहुत ही दर्दनाक ठहरा। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ तमाम दुनिया भी इस हकीकत को जाने, लिहाजा मैं अपने दोस्तों के लिए तफसील से अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरा नाम मुफ्ती राशिद है और मैं नवाकोट का रहने वाला हूँ। मैंने 15 अक्टूबर 1986 को चौधरी महल में आग खोली। मेरे वालिद मोहतरम गांव के नंबरदार और इलाका के रईस होने की वजह से अच्छी खासी शोहरत के हामिल थे। मुझसे छोटे भी मेरे 2-3 बहन भाई हैं, जो कि अब शादीशुदा हैं और अपने अपने घरों में खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं। बस वालदेन के लाड प्यार ने मुझे चिड़चिड़ा कर दिया था। दौलत की फरावानी और नौकरों की बहुतात ने मुझे मगरूर बना डाला। जमाना तालिब इल्मी में ही मैं अयाश बन चुका था। वो कहते हैं ना कि बंदा एक बार बुराई के रास्ते पर चल पड़े तो उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं। बस मैं भी इसी दलदल में फंस गया था। अपने लेवल के चौधरियों और रईसजादों से मेरी दोस्ती थी। बस यूं फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जिनाकारी, चोरी, डकैती
اور نہ جانے کون کون سے برے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ میں اپنی دولت اور عیاشی کے خمار میں اپنے دین سے بہت دور چلا گیا تھا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھنا بھی ترک کر دی تھی۔ آئے روز بدماشی، قتل و غارت، ڈاکہ زنی، غریبوں کی عزت پر ہاتھ ڈالنا میرا محبوب مشغلہ بن چکا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے حصے کی ساری جائیداد اپنی عیاشیوں میں ختم کر ڈالی، زمینیں فروخت کر دیں اور کوٹھیاں اور قیمتی پلاٹ جوئے میں ہار بیٹھا۔ میری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں نے اپنے سر چھپانے کے لیے مکان بھی نہ رکھا۔ کل تک جو لوگ مجھے دیکھ کے میری تعریفیں کیا کرتے تھے، اب وہی لوگ مجھے دھتکارنے لگے، اور تو اور میرے بہن بھائیوں نے بھی میرے ساتھ قطع تعلقی کر لی۔ میں اپنا مختصر سا سامان لے کر در در کے دھکے کھاتا رہا۔ جب کچھ نہ بن پایا تو میں نے ایک فٹ پاتھ پر ہی ڈیرا جما لیا۔ اسی فٹ پاتھ پر ایک دست شناس نے پہلے سے اپنا ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ بس میں بھی آہستہ آہستہ اس کے قریب ہوتا گیا اور آخر کار اس کی شاگردی قبول کر لی۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کرواتا اور اس کے بدلے میں شام کو کھانا کھلایا کرتا۔ کبھی کبھار تو ہم دونوں سیر ہو کے کھانا کھاتے، لیکن کبھی ہمیں بھوکا ہی سونا پڑتا۔ بھلا آج کل اس مہنگائی کے دور میں 50 روپے سے 3 وقت پیٹ کا دوزخ کیسے بھر سکتا ہے؟ اس سارے عرصے میں مجھے اپنا گزارا ہوا پرانا وقت بہت یاد آتا تھا۔ میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر پشیمان ہوتا اور اپنی حالت پر نوحہ کنا رہتا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے ایک عامل ملا۔ بس آہستہ آہستہ میں نے اس سے تمام عمل سیکھ لیے۔ کل تک جو شخص بھوکا مر رہا تھا، آج اس کے گرد بہت سارے لوگوں کا ہجوم تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اچھی خاصی آمدن ہونے لگی، لیکن میرے دل و دماغ میں اب بھی عیاشی اور بے ایمانی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں پھر اپنی پرانی حرکتیں دہرانے لگا۔ ایک مرتبہ جب مجھے چلہ کاٹنے کے لیے اپنے قدیمی قبرستان جانا پڑا، کیونکہ مجھے اپنی طاقتیں بڑھانے کے لیے اور بھی بہت سارے عملوں پر عبور حاصل کرنا تھا، سو میں نے اسی ہی قبرستان میں ڈیرا جما لیا۔ جس جگہ میں چلہ کرتا تھا وہاں پر پہلے سے ہی کسی بزرگ کا بسیرا تھا۔ ایک رات معمول کے مطابق جب میں قبرستان میں چلہ کرنے میں مشغول تھا، تبھی مجھے اچانک ایک کالا سانپ اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سانپ اتنا بڑا اور ہیبت ناک تھا کہ اسے دیکھتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ ایک پرانی قبر سے نکلا اور رینگتا ہوا بالکل میرے سامنے آ بیٹھا۔ ایک تو وہ مجھے بار بار دیکھ کے پکارتا اور اس کے جسم پر کالے رنگ کے دھبے اسے مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ وہ بار بار پکارتا اور مجھے ڈسنے کی کوشش کرتا، مگر اس وقت میں ایک حصار میں تھا۔ وہ اژدہا بری طرح سے پکار تو ضرور رہا تھا، مگر اس کا بس نہ چل رہا تھا۔ وہ بار بار اسی کوشش میں تھا کہ میں کسی طریقے سے اس حصار سے باہر آ جاؤں، اور ادھر میرا بھی خوف سے مارے برا حال تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے وہ اژدہا زمین سے اڑ کر میرے اوپر آ گرا ہے۔ میرے منہ سے خوف کے مارے ایک چیخ نکلی اور میں حصار توڑ کر بھاگا۔ بس پھر کیا تھا، حصار ٹوٹنا تھا اور میری ساری کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ میں گھبرا کر ایک قبر سے ٹکرایا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میرے ارد گرد جہاں جہاں تک نظر جا رہی تھی ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دھواں چھٹا تو میں نے لڑکھڑا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ میں پھر سے دوڑ لگاتا، اچانک سے ایک جھماکہ ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نیک بزرگ میرے سامنے تشریف فرما تھے۔ ارے بیٹا گھبراؤ نہیں، تم مفتی راشد ہی ہونا؟ اس نیک بزرگ نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ دیکھو بیٹا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دراصل تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایک اچھائی کی تھی، اور شاید یہ اسی کا بدلہ ہے جو آج میں چکانے آیا ہوں۔ مانا کہ تمہارا باپ ایک سنگ دل آدمی تھا، مگر اس نے اپنی زندگی میں ایک نیکی ضرور کی تھی، اور وہ نیکی یہ تھی کہ انہوں نے قبرستان کے لیے ایک جگہ چھوڑ دی تھی، اور یہ وہی قبرستان ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اس قبرستان میں کئی برسوں سے میرا بسیرا ہے۔ تم نے اپنی زندگی کے 20 سال ضائع کر دیے ہیں، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ کل تک تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود تھی جس کی تم نے قدر نہیں کی، اور آج تم کھانے کے لیے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہو۔ جس طاقت کے نشے کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ تمہیں مزید گمراہ کر دے گا۔ نہ تو تمہاری دنیا باقی رہے گی اور نہ آخرت۔
तुम हमेशा हमेशा के लिए गुनाहों की दलदल में फंस जाओगे। तुमने लोगों की इज्जतों से खेला और गरीबों पर जुल्म ढाए, लेकिन आज मेरी नसीहत को मान लो, तमाम बुरे काम छोड़ दो और अल्लाह से लौ लगा लो। इतना कहकर उस बुजुर्ग ने एक कपड़े की पोटली मुझे दे दी। जाओ बेटा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। मेरे ख्याल में तुम्हारी जिंदगी गुजारने के लिए ये सब काफी होगा। इतना कहने के बाद वो बुजुर्ग मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैंने उस पोटली को खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस पोटली में नायाब किस्म के हीरो जवाहरात थे और उनकी चमक इतनी तेज थी कि एक लम्हे को मेरी आंखें चुंधिया सी गई। बस उस दिन ही मैंने अपने तमाम गुनाहों से तौबा की और खूब रोया। जैसे जैसे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मुझे अपने किए हुए तमाम बुरे काम और गुनाह याद आ रहे थे। बस उस दिन से मैंने पक्की तौबा की और उस बुजुर्ग की नसीहत पर अमल किया। ये मेरे माँ बाप की कोई नेकी थी या मेरी नदामत, जिस पर मेरे अल्लाह ने तरस खाया। मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक बुरे इंसान से मुफ्ती राशिद में तब्दील कर दिया। मैं आज अपने दीन की तरफ लौट आया हूँ। आज जब तबलीग के दौरान मेरी नजर तुम पर पड़ी तो मुझे पुराने दिन याद आ गए। बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते हैं, बुरे कामों का बुरा नतीजा, जबकि नेकी के कामों में हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी और कामरानी नसीब होती है। इतना कहकर मुफ्ती राशिद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुझसे मसाफा करते हुए अपनी राह ली, जबकि मैं अब भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ उसे जाता हुआ देख रहा था। मैं अल्लाह ताला की रहमत पर हैरान था कि वो अपने बंदों से किस तरह और कितना हद तक मोहब्बत करता है। कल तक जिस इंसान को हम बुरा समझते थे, आज उसी ने उस इंसान को अपने दीन का काम करने के लिए मुंतखब कर लिया था। मैं जिंदगी के नशेबो फराज और अल्लाह ताला की मेहरबान कुदरत को अपनी आंखों से देख रहा था। मेरे मुंह से बस इतना ही लफ्ज निकला, सुबहान अल्लाह, और मैं भी बाजार की जानिब मुड़ गया। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।